Okay, may buntag ka na itong tanan mga kaigsunan ko, no? So, nini nga ka, udto na di, nini nga ka udtohon. Maghatag na sab kita og kining pagtuo, no? Sa pulong sa Dios, no? So, atong pagkatunan karon nini nga ka udtohon mo kini naisulat sa kining Isaias 40 bersikulo 7 ug 8, no? So nagaingon ang maong bersikulo, the grass withers and the flowers fade, no? So ang buti pasabot nga ang mga sagbot daw or mga balili, mga laya, mga laos, no? Apan og ang bulak usab kining mupid, kining mulubad, no? Mga laos usab laktod pa kay istorya, no? Okay. Now, the grass withers, no, kung mga laya ang balili, nakita yung mga bersikulo ng basa usab nga nagsuporta ni anang bahina. No, kining makita na to sa unang Pedro 1:24, nagaingon si Apostol Pedro sa mga bersikulo. Ang tanang unod sama sa balili. Kita, ang tanan na itong mga lawa, sama sa balili, kung sama sa sagbot, nga adunay paglubad or adunay pagka laos. Hindi na ito na ikatingala mga kaigsunan ko kay sa matag karunugon niya, nagkakataasa atong edad. Nagakalaos, nagakaluya usab ang atuang kining lawas. Sumuna nga, ang mao nga panghitabo, dili ginato ka na malikayan, no? Moabot kayo ka nato ka ng bahina. Okay. Now, matod pa, sa ikaduha nga unod sa mga bersikulo, ang bulak usab, no? The flowers fades, no? Kung mga laya usab ang bulak, no? So, matod pa ni Santiago, nasa Santiago 1:11, kayang adlaw musubang uban sa mainit nga kining hangin, mga laya ang bulak. Sumuna kani gipamahayag ni Apostol Pedro. Sumuna gani na nga bisan pa man ang the most beautiful, no? Even the most beautiful things in life lose their bloom. Nothing physical lasts forever. Walay mga physical nga muhangtod sa kahangturan, no? Wala. Bisan ang nindot, no? Matod pa sa mga buti pa sabot nga bisan ang nindot nga mga butang sa kinabuhi malaya, no? Walay physical nga butang nga mulungtad sa kahangturan. So nasayad na kita ni ana, no? Buti pa sabot ana. Because the spirit of the Lord's blows. No? Sa ikatulong nga bahin sa mga sulat sa Isaias, no? Because the spirit of the Lord's blows upon it, no? Kay ang gininhawa sa Ginoo mihuyop niini. Sumao din nga mga laos ang mga balili, ang mga sagbot. Mao din mga laos ang bulak. Tungod di ay kay ang Spirit of the Lord, ang Espiritu sa Ginoo, nagahuyop niini. Nagahuyop niini, no? Matod pa ni Job, no? Nga mabasa na to sa Job 4, bersikulo 9. Sa ginhawa sa Diyos sila mga wala. No? Tungod sa gininhawa sa Diyos mga wala, ang tanan nga mga pisikal nga bahin, ang tanan nga adunay kinabuhi. Kaya ito nang nahibaluan nga bisan unsa nga butang nga adunay sinugdanan, aduna usab kini katapusan. No? So mao kana ang
tinuod nga masabtan na to may tungod sa atong kinabuhi na ining kalibutan ano. Pinagi sa gahom sa Dios makita ang kahuyang sa tao ang iyahang gininhawa magpadayag sa atong mga limitasyon no ang iyahang mga gininhawa. Now sa ikaapat nga bahin sa mao nga pulong sa Isaias 40 ingon dito, surely the people is grass. No? Buti pasabot, gayon sa pagkamatuod, ang tao sama sa sagbot, sama sa balili. No? Kung gani nang mabasa na to sa Salmo, 103, versikulo 15 o 16, ang mga adlaw sa tao sama sa balili. No, sama sa sagbot. Humanity. And its pride is still fragile. This verse humbles us and points us to rely on God alone. No? Bisan pa sa atong garbo, huyang ra ang tao. Kini nga maong bersikulo mga kaigsuunan, nagpaubos ka na to og nagtudlo nga musalig lamang sa Diyos. Mas mo ka na ang angay gid na to nga pamalandungan. Sa Isaias 40 versikulo 8, but the words of our God stand forever. Apan ang pulong sa atong Diyos magapabilin hangtod sa kahangturan. No? Sa Mateo 24:25, it says there, ang langit ug ang yuta mga laglag apan ang akong mga pulong dili mga laglag. Mo nagayon sa atong Ginoo, no? Unlike grass and flowers, God's word never fades. No, ang pulong sa Dios dili kini molubad. Dili mapakyas. No? Feels it is eternal and trustworthy. Dili parehas sa balili ug mga bulak. Ang pulong sa Dios dili gayon malaya, dili mapakyas, dili matumba, kini walay katapusan ug kasaligan. Sumok na mga kaigsunan ko nga angay na itong paghinumduman. Ang mga teksto naga-warning ka na to nga dili kita mo gamit og pagpasigarbo sa ato ang kaulingon kay kita adunay katapusan. Kay kita sama ra sa sagbot nga mga laos, sama sa bulak nga mga laos usab. No? Bisan unsa pa man ang anaa kanimo, bisan unsa pa man imong kadunahan, imo ka ng pagabiyaan. Bisan unsa pa kanindot sa mga butang nga anaa kanimo karon, imo ka ng pagabiyaan. Busa dili ta mangandak sa ato ang kaugalingon. Ang atong himuon, musalig lamang kita sa Dios ug diha kaniya isalig na to ang tanan nga mga ining nagakagubot sa ato ang kaugalingon. Mga problema, mga kasakit, atong isalig kaniya. Kay siya lamang ang dunay gahom nga makapugong niini. Maayong adto o God bless kanatong tanan.